ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ ନେଇକି ପୁଣି ସକାଳ 6ଟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ବଡ ବର୍ଷାରେ ବି ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଆଉ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗୌରବ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛୁ। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री प्रेमानंद गवार हरि हरि कृष्ण मंगला गवार हरि हरि प्रेमानंद गवार हरि हरि। बोलो जगन्नाथ 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 लक्ष्मा जगन्नाथ 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 महाबाहु महाबाहु गायमा महाबाहु महाबाहु लक्ष्मा महाबाहु महाबाहु जगन्नाथ 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 महाप्रभु।